Ti parabor ti Dios recording. Ti parabor ti Dios ket ipaay na kadagiti agtalek ken agtunog ken kuana isukit na imbag na asiken na ayat tungpalen na amin nakarina. Ti Diyos na imbag kanayo na imbag diag balbali ti ayat na agtalek kat kinagtunog ken kuana tapno bendisyonan naka. Inkari ti Dios nga itag-ay naka no agpakumbaba ka iti sangwanan na sisisipo ti Dios kadagiti nalinte mangted bendisyon kadakwada. Ti Dios na imbag kanayo na imbag diag balbali ti ayat na agtalek kat kinagtunog ken kuana tapno bendisyonan naka. Ti Dios na imbag kanayo na imbag diag balbali ti ayat na agtalek kat kinagtunog ken kuana tapno bendisyonan naka. Agtalek kat kinagtunog ken kuana tapno bendisyonan naka. Tapno bendisyonan naka. Tapno bendisyonan naka.